Kebakaran besar memusnahkan ribuan pohon di sini. Sekarang drone akan membantu penanaman hutan. Di areal yang ukurannya sekitar lapangan sepak bola, drone menyebar pelet khusus berisi bibit. Dari bibit itu nantinya akan tumbuh pohon-pohon baru. Di Jerman ada banyak hutan yang dipenuhi pohon pinus. Kayunya penting untuk sektor bangunan, tapi sangat rentan terhadap kebakaran In dan Germany, hama. there are many forests filled with pine trees. Was man auf jeden Fall sagen Di sini banyak areal tidak bisa ditanami kembali tanpa menggunakan But drone. is very Karena kurangnya pekerja dan tenaga ahli. mangelbedingt nicht hinterherkommt. There are many Drone areas dilengkapi here wadah that yang cannot punya be lubang kecil. replanted without Di using udara drones. lubang akan terbuka sehingga drone bisa menyebarkan pelet bibit. Due to lack Drone of diisi dengan workers pelet and berisi bibit experts, pohon yang sesuai dengan the tanah di drone is lokasi. equipped with 12 kg bibit container cukup untuk that hutan has a seluas 1 small hektar. Penyebaran bibit hanya butuh 20 menit. Bibitnya In the tidak air, berbau dan a tidak hole berasa will apapun, open so the sehingga drone tikus dan can siput tidak spread tertarik memakannya. spread the seed pellets. Ongkos pembibitan dengan drone menghabiskan The drone dana is 4.000 euro per with hektar. pellets Untuk menanami hutan containing dengan three pohon satu persatu seeds biayanya that 2 are kali lipat. suitable for the Bibit soil pohon bisa tumbuh at the langsung di location. hutan, tapi hanya sekitar 10% yang benar-benar tumbuh menjadi kecambah. 12 kg of seeds is enough for a forest area Menanam of pohon 1 satu persatu hectare. rumit dan perlu waktu lama. Pohon-pohon Spreading kecil yang seeds ditanam only biasanya takes berasal dari 20 perusahaan minutes. pembibitan, sehingga tidak bisa bertahan di alam bebas. seeds Berbeda are kalau bibitnya tumbuh odorless langsung di hutan. and taste delicious, so mice and nails are not Hutan adalah interested faktor in perekonomian eating them. penting. Kayunya bisa jadi bahan bangunan, kayu bakar, dan pembuatan The kertas cost dan of kemasan. seeding with Di drone Jerman, lebih costs 1 juta orang bekerja di 4,000 sektor euros kehutanan. per hectare. Tahun 2022, To volume plant a penjualan di bidang forest industri with kayu trees sekitar one by one 45 costs miliar euro. Twice as Tapi much sampai sebuah hutan tree yang seeds ditanami can bibit bisa grow dipanen directly kayunya perlu waktu in the beberapa forest. puluh tahun. but only about Und dann ist es 10% natürlich Pemilik hutan tentu tidak actually mendapat grow keuntungan in the apapun dalam forest. 10 sampai 30 tahun pertama. keinerlei Planting trees one by one Erträge hat. Karena in a pohonnya comb masih kecil, and takes a terlalu long muda. time. Itu baru bisa menjadi kayu The industri small atau untuk trees penggergajian that are kalau sudah planted berusia usually 30 come from sampai nursery 50 tahun. Nursery components, so they cannot survive in the wild. Wir haben einen Turnus von ca. 7 Jahren. Das Setiap sekitar It's 7 tahun different kami memanen if the sebagian seeds area. grow directly in Kami the tidak forest. menebang rata semua pohon. was wir nicht mehr Jadi tidak Forests ada are area an hutan yang important sepenuhnya kosong. economic freien Flächen factor. an, um dann wieder aufzuforsten. The wood can Untuk be mendapat used data as tentang building tanah, sebelumnya materials dilakukan pemotretan dengan firewood, drone. and for making Di kantor pusat di paper Berlin, and semua data packaging. dianalisa. Lalu para ahli membuat program rute terbang drone penyemai bibit. In Germany, more Piranti than lunak 1 menyimpan million data people tanah work hutan in the agar perkembangan forestry hutan bisa sector. diamati dengan seksama. In 2022, sales We volume would in the wood continuously go to the sites. industry Kami will bisa be saja around mengakses kawasan hutan untuk melihat 45 perkembangannya, billion euros. apa yang tumbuh di sana, But dan until a forest kuantitasnya. planted with seeds In can what be harvested quantities? for wood, 30 tahun nanti It takes diharapkan pohon-pohon sudah decade. tumbuh tinggi. it takes spread decades. The forest owner certainly does not make any profit in the first 10 to 13 years old, because the tree is still small or too young. It can only be used as industrial wood or for small wheels if it is 30 to 15 years old. Every 7 years or so, we harvest some of the acreage
We don't cut down all the tree completely, so there is no completely empty forest area. To get data about the land, photography was previously carried out with a drone. At the headquarters in the Berlin, all data is analyzed. Then the experts created a flight route program for the seeds shading down. The software stores forest soil data so that forest development can be closely observed. We can access forest area to see developments, what grow there and its quantity. In 30 years old, it is hoped that the trees will have grown tall.